Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hafizakumullah yang saya hormati dan saya muliakan, tuan rumah Bang Ayubi, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Zaki Mubarak, yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda Al-Ustaz dari Bang Ayubi, dan seluruh asatiz, tokoh agama, tokoh pemuda, ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hafizakumullah, sebelum saya membahas materi tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin sedikit bercerita. Mau ibu-ibu dengar cerita nih? Alhamdulillah. Piraku wayaki geus tunduk ibu. Alhamdulillah. Enjing keneh bu. Ulah waka tunduk. Ieu bahasa Sunda bahasa Indonesia ya? Sunda. Nah, cocokan bahasa Sunda uing mah Sunda wae soalna. Kayak Ustaz Zaki bahasa Indonesia makanya anu teu ngartiannya kajen ya, antep we lah. Para ibu, para jamaah sadayana, baheula dahulu Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya anu ayeuna disebut Yerusalem atau Baitul Maqdis. Terang bu, di mana Baitul Maqdis? Henteu. Masjidil Aqsa pernah nguping Masjidil Aqsa? Nah, pernah. Urang pami sering nguping ayat Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kapungkur kirang langkung 1000 tahun kapangker, 1000 tahun katukang. Masjidil Aqsa anu awalna dikuasai oleh orang kafir, kemudian dikuasai oleh Umar bin Khattab menjadi daerah Islam. 1000 tahun kapengker diserang. Usaha diserangna ku pasukan salib. Diserang ku pasukan naon bu? Salib. Anu kieu teh anu palang. Sehingga Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Kristen. Umat Islam anu aya di dinya kumaha dibantai habis, teu disesakeun hiji-hiji acan, teu nyesa, bahkan kubatul khadra, kubah berwarna hijau, Masjidil Aqsa dipasangan salib. Umat Islam harita dina kaayaan terpecah belah. Umat Islam dalam keadaan terpecah belah. Berkali-kali umat Islam diserbu, eleh. Sakali serbu eleh, 2 kali eleh, 3 kali eleh. Umat Islam eleh deui. Masjidil Aqsa dirubah jadi gereja. Umatna, penduduknya dibantai habis seluruhnya. Bahkan disebutkan genangan darah di mana-mana. Mayat di mana-mana, umat Islam habis dibantai oleh kaum salib. Lalu hadirin hafizakumullah,
muncullah seorang penguasa Islam yang gagah berani. Namina saha? Namina Salahuddin Al-Ayyubi. Akur geuning ya. Akur. Namina Salahuddin Al-Ayyubi. Sanes Bang Ayyubi di dia sanes. Beliau Sultan Mesir. Umat Islam terpecah belah. Negaranya Mesir. Sultan Mesir. Lamun Salahuddin Al-Ayyubi di mah Sultan Mekarjati. Cocok tak boleh menjadi Sultan Mekarjati? Cocok, alhamdulillah. Para ibu, para jamaah sadayana, Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya mempersiapkan pasukan besar untuk untuk menyerang Masjidil Aqsa, untuk merebut Baitul Maqdis dari tangan orang-orang salib. Naon anu dipersiapkan ke Salahuddin Al-Ayyubi? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyiapkan mental pasukan heula. Anu disiapkan sanes persenjataan, sanes makanan, tapi yang pertama disiapkan adalah mental heula. Kumaha carana para ibu para jamaah sadayana? Dikumpulkan eta pasukan. Dikumpulkan pasukan-pasukan. Naon anu dilakukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Maka beliau memperingatkan, membacakan sirah sejarah Nabi. Maka orang yang pertama kali mengadakan maulidan nyata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dibacakan peristiwa peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan tentang pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pasukan menjadi bergairah, menjadi semangat luar biasa. Diserbulah Baitul Maqdis dan alhamdulillah memperoleh kemenangan yang luar biasa. Hikmahna tina naon para ibu para jamaah sadayana? Tina mengenang perjuangan Rasulullah, maka timbul semangat, akhirnya aya kemenangan diperoleh oleh umat Islam, sehingga Baitul Maqdis, sehingga Masjidil Aqsa anu dikuasai oleh orang kafir, kaum salibis, dikuasai kembali oleh umat Islam. Alhamdulillah. Berkat naon semangat eta tadi, Bu? Memperingati sejarah Rasulullah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Mesir, memperingati Maulid Nabi, akhirnya memperoleh kemenangan merebut Baitul Maqdis. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Mekarjati ayeuna ngayakeun maulidan, mudah-mudahan jadi berkah kanggo warga Mekarjati. Hadirin hafizakumullah. Ketika urang sadayana memperingati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul semangat keberislaman kita, sehingga insya Allah menapak dari perjuangan Rasul, kemenangan Islam ke depan akan kita raih. Urang bakal deui menang, umat Islam akan memperoleh dari kejayaan. Tina naon? Menyusuri langkah yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah perang barakali. Kurang kedahapal. Dipelajari kehidupan Rasulullah, pernah perang 70 kali. Dina 70 kali perang, aya perang besar, perang kecil, perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, dan perang-perang lain. Bagaimana pribadi Rasul? Kita pelajari. Ulah katangkal apalan keneh ka artis dibanding apalan keneh ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di orang rata-rata gitu, ka artis apal, ai ka Rasul henteu. Ari Rasul berita ari Rasulullah lahir tahun naon, Bu? Tahun gajah. Geuning disebut tahun gajah, henteu tahun hiji, tahun 2, tahun 3. Anu terang kunaon?
Sebab zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam can aya tahun di Arab, can aya tahun hiji tahun dua, can aya. Setiap peristiwa besar itu dijadikan patokan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Ka'bah diserang oleh Raja Abraha. Raja Abraha yang ngangge pasukan gajah. Gajah dina bahasa Arabna al-fil, maka tahunna tahun gajah. Nah, karena kemudian di zaman Sayyidina Umar aya tahun kahiji, tahun kedua, ayeuna tahun bara hijriah, Bu. Teu apal. Ari umat Islam tahunna sorangan teu apal, ngerakeun teu? Ngerakeun. Keun eta cek sorangan ngerakeun age. Para ibu, para jamaah sadayana, sukses di dunia orang mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan dunia mah sementara. Kumaha orang supaya sukses di akhirat? Sami sukses di akhirat, oke, orang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seur anu tiasa kurang dikerjakan para ibu, para jamaah sadayana, supaya naon? Supaya orang berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hayong teu caket sareng Nabi. Hayong. Dina hiji dinten sahabat Nabi Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah al-Aslami ditaros ku Kangjeng Nabi sal. Pertanyaan singkat lamun bahasa Arab, lamun bahasa Indonesia kira-kira mintalah engkau kepadaku. Saur Rabi'ah walar dina pertanyaan Kangjeng Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin dekat dengan engkau ya Rasulullah di surga. Subhanallah. Padahal Rasulullah kepala negara, dalam sebuah peperangan, dalam sebuah peristiwa pembagian ghanimah, Rasulullah sampai membagi kepada satu orang sahabat 100 ekor unta. Lamun ibu ditaros menta naon, kira-kira nyugeuna naon, Bu? Emas 10 gram. Tapi sahabat nyugeuna naon? Murafaqataka fil jannah. Dekat dengan engkau ya Rasulullah di surga. Luar biasa. Saur Kangjeng Nabi rek menta naon? Huwadzak. Nyungkeun eta hungkul hoyong caket sareng Kangjeng Nabi hungkul. Lalu saur Kangjeng Nabi kumaha? Saur Kangjeng Nabi, para ibu, para jamaah sadayana, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantu aku supaya keinginanmu itu terwujud dengan banyak-banyak bersujud. Seurkeun sujud. Maksudna kumaha? Urang kudu nonggeng wae. Mata kenging hukumna haram menurut para ulama, nonggeng teu puguh-puguh, sujud teu puguh-puguh ka saha we. Sebab sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Seurkeun salat sunnah. Mantak mungkin uih ti dia ibu-ibu aya kene kesempatan salat duha, salat duha. Sateuacan salat zuhur qabliyah heula 2 rakaat atanapi 4 rakaat. Satos zuhur ba'diyah. Sateuacan asar qabliyah teras. Supados naon? Supados caket sareng Kangjeng Nabi engkin di akhirat. Bohong. Hoyong caket sareng Kangjeng Nabi di akhirat, tos terang cara mendekati Nabi engkin di akhirat teh ku seueurna salat sunnah, tapi tara salat sunnahna teh. Bohong. Lamun hoyong sareng hoyong caket sareng Kangjeng Nabi, maka kedah urang seueurkeun salat sunnah. Sunnah tahajud paling utami, salat duha. Anu kaduana para jamaah sadayana, supados urang dicintai ku Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulna, caket sareng Allah di surga, maka urang sadayana kedah taat ke Allah sareng Rasulna, kedah cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, lamun disebut Rasulullah teh urang kedah ngawaler sallallahu alaihi kunaon margi sa Rasulullah al-bakhil man dzukirtu indah wa lam yusalli alayya.
koret-koretna jelema, pang medit-meditna jelema, ngaran kaulah disebut di gigireuna, di hareupana, terus teu maca sholawat. Nah, ini salah satu mendekatkan diri orang kepada Allah, seurkeun maca sholawat. Osok ibu maca sholawat. Jadi lamun ustad atar bisaha wae urang nguping Nabi Muhammad, urang langsung sallallahu alaihi wasallam eta baca sholawat. Ieu mah ustad lamun teu digentakeun tara maca sholawat, kudu we digentakeun Nabi Muhammad. Tapi lamun Muhammad biasa we teu. Jadi arek digentakeun teu digentakeun sholawat mah kudu. Ia bentuk cinta orang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat naros deui ka Kangjeng Nabi, mata sa'ah, iraha kiamat. Diwalar ku Kangjeng Nabi kumaha, ma'adattalaha, mana geus nyiapkeun naon keur kiamat? Jawabana hubballahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Persiapan kiamat cinta Allah, cinta Rasul. Kumaha walaran Kangjeng Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang-orang yang engkau cintai. Lamun orang cinta ke Allah Rasulna, cinta ke para ulama, di akhirat sareng para ulama. Lamun cintana ka Nikita Mirjani, di akhirat yang si Nikita Mirjani. Bau teu Bu Nikita Mirjani? Wah, sukan teh bauhan uing. Para ibu, para jamaah sadayana, anu terakhir supados orang tetap dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga adalah orang mencintai ahlul bait Nabi, mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawan Kangjeng Nabi, wahibuni bihubbillahi, cintailah aku karena kalian mencintai Allah. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah ahli baitku bihubbi, karena kalian mencintai aku. Orang cinta ke Rasul karena orang cinta ke Allah. Orang cinta ke ahlul baitna Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi, karena naon? Karena orang cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu taqalain, aku tinggalkan dua perkara. Anu kahiji naon? Kitab Allah. Anu kadua wa itrati ahli baiti, dan keturunanku. Sebab kunaon para jamaah sadayana, keturunan Kangjeng Nabi kedah kurang dicintai, karena dalam darahna mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekam. Terang Bu, dibekam kumaha? Dibekam, diala dalah kotorna. Begitu selesai dibekam, Nabi miwarang ka sahabat namina Ibnu Zubair, buanglah darahku. Maka dicandak eta darahna Kangjeng Nabi, teras dileueutku Ibnu Zubair tanpa sepengetahuan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Zubair ditaros ku Kangjeng Nabi, wahai Ibnu Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, dikemanakan darahku? Jawaban Ibnu Zubair kumaha? Aku simpan di tempat yang paling dalam, yang paling tersembunyi. Di mana disimpan? Di padaharana, di tua, di leueut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gumujang, terang darahna diminum. Sebab darah Kangjeng Nabi halal untuk diminum. Lamun darah urang teu kenging haram. Darah Kangjeng Nabi boleh. Lalu kumaha saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saur Kangjeng Nabi, orang yang dalam tubuhnya mengalir darahku, maka neraka haram menyentuh dirinya. Subhanallah. Eta darah anu diminum kumaha darah keturunana? Kangjeng Nabi gaduh putri Fatimah Zahra, nikah sareng Sayyidina Ali, gaduh putra Hasan Husain,
keturunan termasuk seueur di urang di Indonesia di antawisna Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Habib Rizik teh turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah turunan Kangjeng Nabi anu kurang kedah dibika cinta malah dihina-hina. Seueur nu ngahina-hina. Padahal beliau adalah ulama warasatul anbiya. Beliau seorang yang hafiz Quran, apal Quran 30 juz per ibu sadayana. Dimulai Fatihah duwe ka Anas apal sadayana. Seorang hafiz Quran mempunyai kemuliaan, seorang ulama mempunyai kemuliaan, seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kemuliaan tersendiri. Kemuliaan luar biasa, tetapi orang-orang berdosa, kaum fajir menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlaknatlah mulut mereka, terlaknatlah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Maka hadirin hafizakumullah, orang sebagai orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib hukumnya bagi orang membela Habib Rizik. Karena jalan keselamatan tadi dua, mengikuti keluarga, mengikuti Al-Quran dan mengikuti keluarga, mengikuti keluargaku, mengikuti fitrati ahli baiti. Alhamdulillah, ayeuna anu tergabung di Front Pembela Islam sudah melaksanakan dua-duana, mengikuti kitab Allah, mengikuti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya ahlu sunnah wal jamaah, iya jalan anu salamet. Karena naon? Karena Rasulullah menuntun seperti itu. Maka hayu para jamaah sadayana anu teu acan bergabung di EPI, hayu bergabung di EPI. Ibu-ibuna, bapak-bapana hayu sareng. Karena inilah jalan selamat anu tos petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu ku urang diikuti, anu hari ini urang sadayana dilaksanakeun peringatan maulidna, maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana, rupina masih seueur keneh para muballigh anu bakal menyampaikan. Hapunten segala kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.